नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 22 तारीख शनिवार 2025। आसतु नजर पकई नवा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर पर। तेज तागर जब वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थी बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल एमती लाटेस्ट अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तेज डेरी नक देखा आज सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तो आज प्रथम खबर जिलापाल को उच्च शिक्षा विभाग चिठी। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी एसओपी जारी कला उच्च शिक्षा विभाग। सकाल समय क्लास और परीक्षा करने को परामर्श। सूचना अनुसार ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी समस्त जिलापाल और जिला मजिस्ट्रेट मानक उच्च शिक्षा विभाग पत्र एथपाई जारी होती एसओपी। सकाल समय उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िकर क्लास और परीक्षा करने को परामर्श दि जाइए। आउटडोर कार्यकलाप उपरे कटकणा जारी सह उपर बेला एसबू कम करने लगी कहुई। समस्त प्रतिष्ठान में पानीय जल ओआरएस व्यवस्था करा जिवो। प्रतिष्ठान भितर थिबा नलकूप पंपर मरामती करा जिवो। कॉलेज और परीक्षा केन्द्र में फास्ट एड सुविधा रखा जिवो। हीट वेव संपर्क में छात्र छात्री को सचेतन करा जिवो। समस्त निष्पत्तिर कार्यकारितार अनुध्यान लगी एक स्क्वाड गठन करने को निर्देश दि जाइए। परवर्ती खबर बदलुची निवेश तरीका बैंक स्थान नेउची शेयर बजार। सूचना अनुसार दिन थिला लोके बैंक अर्थ जमा करी भल दी पैसा सुध नेउथिले, हेले बैंक सुध हार एबे खूब कम रही, जहाँफल लोके बैंक रे टंका रखा आ पूर्व भली आग्रह प्रकाश करूना। एबे समय बदलवा सह निवेशर तरीका मध्य बदली। बैंक स्थान नहीं शेयर बजार। वर्तमान समय लोके बैंक रे टंका जमा करने परिवर्ते बजार संयुक्त मार्केट लिंक निवेश उत्पाद प्रति अधिक आग्रह देखाउछंती, कारण ए लोके भल दी पैसा लाभ करने को चाहते। एवं यही कारण बैंक रे जमा कमिला, जहां नहीं केंद्र सरकार को चिंता बढ़ला। वर्तमान अर्थ मंत्रालय पक्षर संसद को ए संपर्क में सूचना दी जाइए। परवर्ती खबर दुई गुण बढ़िला मुख्यमंत्री दरमा। मुस्लिम ठिकादार 4% संरक्षण। सूचना अनुसार कर्णाटक में मुख्यमंत्री और विधायक मान दरमा एवं 2 गुण वृद्धि पाई। सिद्धरमैया सरकार विधानसभा एक बिल आनी जहां विधानसभा पारित कर सरकारी टेंडर रे मुस्लिम ठिकादार मानक 4% संरक्षण देवा बिल विधानसभा गृहीत होता। मुस्लिम ठिकादार संरक्षण को नहीं कर्णाटक विधानसभा बहुत हट्टगोल होता। विरोधी दल यह बिल को विरोध करते, किंतु सिद्धरमैया सरकार गृह बिलटी को पारित कराई सरकारी टेंडर रे मुस्लिम ठिकादार मानक 4% संरक्षण सुनिश्चित कर। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला विश्व खुशी देश तालिका। भारतर स्थान जानिले आपण भी हेबो आश्चर्य। सूचना अनुसार विश्व सबुठ खुशी देश होउची फिनलैंड। विश्व खुशी तालिकार 118तम स्थान में भारत रही। गुरुवार अंतर्जातीय विश्व खुशी दिवस रे प्रकाशित होइची चलित वर्षर खुशी रिपोर्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वेलबिंग रिसर्च सेंटर पक्षर मिलित भाव यह वार्षिक रिपोर्ट प्रकाश पाई। गत वर्ष भारत 126तम स्थान रही। फिनलैंड क्रमागत 8म वर्ष पर सबुठ खुशी देश रही बेले डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडेन शीर्ष 4टी स्थान बजाय रखिंट। तेज आश्चर्यजनक कथा एथर पाकिस्तान यह तालिकार भारत को पछरे पकाई। खुशी तालिकार पाकिस्तान 109 स्थान में रही। यही तालिकार 24 नंबर रे अमेरिका रही। यह पूर्व 2012 रे अमेरिका 11तम स्थान में रही। परवर्ती खबर वार्षिक टोल पास सिस्टम लागू करने को सरकार को चली प्लानिंग। सूचना अनुसार राष्ट्रीय राजपथ एक्सप्रेस वेयर टेल टैक्स फास्टैग व्यवस्था लागू होगा पर लंबा लाइन देखा मिली। एवं समस्या को मुक्ति पाइबा केंद्र सरकार वार्षिक पास व्यवस्था प्रस्तुत करने पर विचार करुँच। लोकसभा एक प्रश्न जवाब में सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी यही कथा कहते। नीतीश गडकरी कहते कि एथिरे यात्री समय बंचब और बिना कारण में लंबा लाइन रे ठिया होगा पड़ो ना। यह व्यतीत गडकरी कहते किसी स्थान में आम सैटेलाइट आधारित बैरिकेड फ्री टोल व्यवस्था लागू करने आरंभ करूँ। यह पायलट प्रोजेक्ट भाव लागू हो। परवर्ती खबर बढ़ पीएम आकाउंटधारी पेंशन 1000 रु हेब 9000 टंका। सूचना अनुसार सर्वनिम्न पेंशन को 1000 टंका 9000 टंका को वृद्धि करने दाबी जोर धरी। मंगलवार दिन महाराष्ट्र में नासिकर पेंशनभोगी मैंने ईपीएफ 7 स्थानीय कार्यालय बाहर प्रदर्शन करते। यही वृद्धि पर समर्थन करते। पेंशन वृद्धि सहित से महंगा भत्ता, मागणा सरकारी स्वास्थ्य सेवा सेवा और वर्धित जीवन यापन खर्च को समाधान करने सरकार को खाद्य सुरक्षा आईन रे अंतर्भुक्त करने भली सुविधा अनुरोध करते। सर्वनिम्न पेंशन 1000 टंका 9000 टंका को वृद्धि करने को दाबी नासिक जिला ईपीएफ पेंशन फेडरेशन प्रतिष्ठाता नेतृत्व में
ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼। ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏହି ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 7 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ସରିଥିଲା। କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ମିଳିଗଲା। ଏଣିକି ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 3,46,00,000 ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ। ପରିବାର ପିଛା ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଶିଶୁ ବାଟିକା। ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଶିଶୁ ବାଲ ବାଟିକା। ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି କିଭଳି ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଝରିଗାଁ ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ଭୂତପୂର୍ବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଇଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଝରିଗାଁ ତହସିଲଦାର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 24ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 24ରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା25ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା05 ଯାଏଁ କଟକଣା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ, ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଏଜି ଛକ, ବାମମୋଡ଼, ରାଜଭବନ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 25 ତାରିଖରେ ସକାଳ 8ଟା50ରୁ 9ଟା20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜଭବନ ଛକ, ଏଜି ଛକ, ଡାହାଣମୋଡ଼, ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ଯାଏଁ ବିଳମ୍ବ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବର୍ଷା, 12 ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ପବନ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ତେବେ ତାତିରୁ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 4 ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଯାଜପୁର। ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 12.6 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41.1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।